केन्दुझर सदर थानार आईआईसी किभଳି भाବରେ ମୋତେ दुर्व्यवहार କରିଥିଲେ ମୋତେ गेट आउट କହିଥିଲେ विधायक को ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟେ ভিআইপି ଲୋକକୁ ତ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦଉଛନ୍ତି ମୋତେ ସିନା ବିଧାୟକ ହିସାବରେ ଦେଲେ ନାହିଁ ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ଅଲଗା ଥିଲା ସାଧାରଣ ଲୋକଟେ ଯାଉଛି ମରି ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ଯାଉଛି ତା ସହିତ ଟିକେ ଭଲ କଥା ହେବା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏଠି ଯୋଉ ଆପଣ ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ କହିଲେ ତା କାମ କ'ଣ ମୁଁ ତ ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ ତଳେ ବସିଥିଲି ଅତୀତରେ ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି थाना प्रथम गला बेले थाना तरफ अनेक थाना व्यवहार भल दि जाए ना नुह कि जानी मो क्षेत्र में भी मो विधायक थिला परे मध्य तत्कालीन 2019 मसीहा निर्वाचन पूर्ववर्ती समय केन्दुझर सदर थानार आईआईसी किभଳି भाବରେ ମୋତେ दुर्व्यवहार କରିଥିଲେ ମୋତେ गेट आउट କହିଥିଲେ विधायक को एणुक ये प्रकार मनोभाव को परिहार करने आवश्यकता इतिरे राजनीति करिवार आवश्यकता नहीं मु कहार काम केते परिमाण रे करिबी न्याय देवी से तो भिन्न कथा अछि किंतु सम्मान दे परिबा नै हमें पुणी आम थाना सेते बळे कुहा होतला मो थाना कुहा होतला आम थाना ये आम समस्तंकर थाना ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟେ ଭିଆଇପି ଲୋକକୁ ତ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦଉଛନ୍ତି ମୋତେ ସିନା ବିଧାୟକ ହିସାବରେ ଦେଲେ ନାହିଁ ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ଅଲଗା ଥିଲା ବୁଝିଲେ ବାବୁ ଭାଇ କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଯଦି ଅତି ସାଧାରଣ ଲୋକଟେ ଯାଉଛି ମରି ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ଯାଉଛି ତା ସହିତ ଟିକେ ଭଲ କଥା ହେବା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏଠି ଯୋଉ ଆପଣ ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ କହିଲେ ତା କାମ କ'ଣ ମୁଁ ତ ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ ତଳେ ବସିଥିଲି ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ କକ୍ଷକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବି ଅନୁମତି ନଥିଲା ଏବଂ ସେଇଠି बसला ପରେ से थाना अधिकारी चांबर आसिक से हेल्प डेस्क पाखे मुझे बसी जगह मत से कहले गेट आउट गेट आउट गेट आउट कहले मत अर्थात कहार चापर बसीभूत ये भाव जड़े जनप्रतिनिधि को व्यवहार करने अनुचित जड़े साधारण लोक को भी व्यवहार करने अनुचित ताकू भी डाकी आणिक आम बसैवा दरकार पीवा पानी देवा दरकार चा टिके सामान्य भाव में देवा दरकार एवं ता परे जाइकरी आसीबार अभिप्राय ताकू पचारिबा दरकार एवं से कौन चाहूँगी ताकू सम्मानर सहित आम आईआईसी पाखक नले जो माने सेकेंड अफिसर अच्छा से पाखक पहुँचे देवा दरकार एवं से ताहार जहाँ भी अभिप्राय अच्छी ताकू जनइबा दरकार ये वास्तव में इटा थाना रे हेबा दरकार Nalanda Group of Institutions, empowering children since 2003.